judgment of the High Court. And as a Minister for Town Planning, I am very, very happy with the overall understanding कित्याक काय गोष्टी आमकां शिकपाक गावता. दुसरी गोष्ट म्हणजे कित्याक की 17(2) जे लोक आणि जे NGOs म्हणटाले की unconstitutional 17(2) that has been upheld by the High Court. And it has been upheld by the High Court, and the people who are calling it unconstitutional have nothing else to say because they call it their victory or whatever it is. For me, it is a process of learning. As far as the 17(2) is concerned, that has been upheld by the court. What the court has read down is the bylaws and the rules of the 17(2). And काय हरकत ना, कारण 17(2) चे जे bylaws and rules हांवें सदां सांगल्या गोंयकार आनी गोंयचे लोक आनी जे कोण गोंयांत येता इन्वेस्टमेंट करपाक त्याच बरोबर तेंचे कितें जे आसता तें सांबाळपाचें काम सरकार करता, कायद्या प्रमाणे करता. As far as the court is concerned, it has read down the provision and given it more clarity. It has upheld the constitutional validity of the law of 17(2), which is most important for us, is the provision is in public interest, more so for the Goans who have suffered for years on account of errors and had nowhere to go with the mistakes that were there in the original regional plan on the state of Goa. Regional plan 2021 and जे कितें चुका जाल्यो ते चुका जे जाल्यो तेजे खंय वाट नाशिल्ली लोकांक वचपाक. No doubt the rules and guidelines have been set aside for the want of better clarity. हांव जे शब्द वापरता तेजेर मातशें मिडियान मातशें लक्ष दिवं की तुमचो सपोर्ट बी जाय हे सगळे गोष्टी लोकां कडेन पावपाक. No doubt that the rules and guidelines have been set aside for the want of better clarity, which is not something that needs to be taken negatively by us. We are weighing our options, including considering accepting the judgment and the making necessary changes in public interest. आम्ही जे कितें कोर्टान सांगल्या and जे कितें काय तेंचे वेगळे तरेचे एक इंटरप्रिटेशन आशिल्ले on the rules and bylaws. We are taking that also into consideration. And board meeting आपयल्ली आसा. Court has given a positive example of 39A. तेजेर बी ह्या लोकांनी चॅलेंज केले. तेजेर ह्याच जजमेंटान कोर्टान 39A, which further shows there's lot of positives to be taken out for us. The judgment is there for all to see in black and white. We expect the press to be fair in assessment and not get carried away by misleading, wrong and self-serving interpretation sought out by the petitioners. One should be graceful in accepting what is not favorable in the judgment while claiming the victory of the people, of course, but same time understanding the interpretation of the judgment of the court. The department is open and the government is open to take the understanding of the court and interpretation of the court on 17(2) rules and bylaws in a different way. I have asked for a board meeting to be convened at the earliest, and we'll take a group of experts. And I have just come back after a detailed meeting with the Honorable Chief Minister and my party President Shri Damu Naik, and we have had a detailed discussion on it, after which I said we'll have a press conference today so that you know the mind of the government, what the government is going to be doing. We have called for a board meeting now, and then based on the judgment of the High Court, we will see what, how and best we can tweak the rules and guidelines and bring it into force. Most importantly, that is after deliberation at the board level. काय गोष्टी जे सांगल्या ते शिकपाक सारखे गोष्टी आहा. आणि हे जे म्हणटाले की 17(2) अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा ते अनकॉन्स्टिट्युशनल ना म्हणून हायकोर्टानूच ते अपील केल्ले आसा. If Goa Foundation जे आसा NGO is happy with the judgment and they believe that they believe in the judgment, what they really wanted, let them make a statement that they will not challenge the High Court judgment in the Supreme Court. ते गोवा फाउंडेशनान तुमकां सगळ्यांक सांगपाची गरज, हांवें सांगपाची गरज ना. My statement on the investors are primarily fit. The Goans who are suffering because of errors made in the plan, if NGOs want to take my statement out of context with their obsession with Delhi investors, it goes to show their mindset. This is nothing but a malicious campaign by people who cannot accept that they have failed on the main challenge and are embarrassed to accept it. After all the smear campaign, one factor that is playing on our mind which consists not to challenge is to avoid further litigation, give certainty out to Goans first, who have suffered for so many years without a voice. In the name of planning errors, can't be continued making people suffer. Correction also includes reversals of zoning in given cases from settlement onwards to some other zones. If there is an error which is an aspect being deliberately been suppressed
अँड दीस इज वॉट आय वॉन्टेड टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ द मिडिया. आम्ही जे कितें केलां, आम्ही जे कितें करता आयज सरकार म्हणून मुख्यमंत्री बरोबर आतांच ते बिझी आशिल्ले, आयज मिटींग बी घेवन डिटेल डिस्कशन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आम्ही श्री दामू नायक आमचे पार्टीचे अध्यक्ष, कारण हे पार्टी रिलेटेड, ऑल्सो इट इज रिलेटेड टू द गव्हर्मेंट फंक्शनिंग. 17(2) हॅज बीन अपहेल्ड. बाकी सगळे जे रुल्स रेग्युलेशन बायलॉज जे कितें आहा बोर्ड डिसिजन घेतले, कोर्टाचे जे कितें इंटरप्रिटेशन तेजे डिटेल प्रेझेंटेशन जातले, त्या आधारार रेग्युलेशन येवन ते नोटिफाय करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. त्याच बरोबर सुप्रीम कोर्टाचो हांवें जे कितें उल्लेख केल्ले तो वेगळो विशय आहा. पण गोवा फावंडेशनाक खुशी आसूंक जाय की बाबा ते खूश आहा जाल्यार ते सुप्रीम कोर्टान वचपाची गरज ना म्हणून त्यांनी मिडियाक सांगपाची गरज आहा. आमी खूश आहा. 17(2) आमकां वेगळ्या तरेचे इंटरप्रिटेशन जे कोर्टान दिल्या ते वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोंयकार अँड गोंयच्या लोकांचे 200, 400, 500, 600 स्क्वेअर मिटराची जमिनी बी आशिल्ल्यो जे वेगळे तरेन रिजनल प्लॅनान ताका वेगळे तरेचे झोनींग करून ते दवरलेले, अँड ते रॅशनलायझेशनच्या नांवान ते वेगळे तरेचे एक कितें तरी जाल्ले रिजनल प्लॅनान म्हणून आमी 17(2) हाडलेले हे करेक्शन करपाक. पूण कोर्टान जे कितें आपलें इंटरप्रिटेशन दिल्लें आसा ते इंटरप्रिटेशन आमी वी वील ऑनर इट, अँड वी वील ऑल्सो हॅव अ डिटेल डिस्कशन इन द बोर्ड, अँड मागीर कितें गरज पडल्यार आमी करतले. पूण त्याच बरोबर आमी कोर्टाचे निर्णय आनी त्यांनी जे अफोर्ड केला 17(2), आनी म्हाका एकदम खुशी जाता तुमकां सांगपाक की त्यांनी 39A स्तुती केल्ली आसा त्याच जजमेंटान. एकदम बरी गोष्ट, कारण स्टेट बरे कायदे हाडटा म्हणून ते सिद्ध जाल्ले आसा, आनी हे रुल्स आनी बायलॉज जे आसा ते वेगळे तरेन ट्वीक करपाचे कोर्टाचे डायरेक्शन प्रमाणे त्या फ्रेमवर्काच्या आधाराचेर आमी ते करतले. आनी ते नवे बायलॉज जे येतले जे कोर्टान जे ओवरऑल ब्रॉड गायडलायन्स दिल्ले आसा ते जे फिट जातात ते फिट आमी करपाचो, ते फिट जे जाता that is good. We will see how to deal with those things. What does not fit, we will have to deal with it in a very different way by re-examining each and every issue. So I just wanted to inform the press. केन्ना तुम्ही पळयता की जाय तशें ते इंटरप्रिटेशन, जाय तशेचे वेगळे तरेचे एक मेलिशियस कॅम्पेन चल्ला, ते काय हरकत ना. द कोर्ट, their prayer was for deletion of 17(2) which has been upheld by the High Court in the state of Goa, and which I am very happy. Bylaws and all the rules and guidelines will be tweaked as per the direction of the court and will be put back and notified at the earliest. The detailed discussion in this matter has been held with the Chief Minister along with my party President Shri Damu Naik and myself, and this is how we plan to go ahead. I request the media बी हांव सांगूंक सोदता की हे सगळे गोष्टी हे जेन्ना कितें वेगळे तरेची कॅम्पेन येता, हांव केन्ना तोंडाक लागना तुमी पळयल्या, पण जेन्ना तुमी कोर्टाचे डायरेक्शन आणि जेन्ना तुम्ही कोर्टाचे जजमेंट वाचता तेज्यान 39A बी उल्लेख केले गेले की एकदम बरो कायदो हाडलेलो आसा, पिपल्स पार्टिसिपेशन आसा. आनी ह्या तरेचे गोष्टी करतना आमी गोंयच्या लोकांचो इंट्रस्ट कसो प्रोटेक्ट करपाचो, जे लोक ऑब्सेसिव्ह आहा आनी ऑब्सेशन भायल्या लोकांचो तेजे हांव कांयच करूं शकना. पूण म्हाज्या माध्यमांतल्यान हायकोर्टान जे डिसिजन घेतल्या त्या हायकोर्टाच्या डिसिजनाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमकां फर्दर लिटिगेशन न करता हायकोर्टान जे आमकां गायडलायन दिल्या त्या आधाराचेर बोर्ड डिसिजन घेतले आनी नवे गायडलायन्स बेगीन फ्रेम करून ते आमी नोटिफाय करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी आफ्टर ऑल इन डेमोक्रेटीक सोसायटी वी हॅव टू रिस्पेक्ट द ज्युडिशरी. आय रिस्पेक्ट द ज्युडिशरी, अँड ज्युडिशरीन जे कितें गायडलायन दिल्ले आसा ते ट्वीक करपाक, त्या आधाराचेर ते ट्वीक करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसता. सो तुम्ही सुप्रीम कोर्टान वचचे ना? ते हांवें आतांच सांगलें, तो म्हाजे कडेन तो ऑप्शन आसाच, पूण म्हाका जर वचोंक जाय ती गोश्ट वेगळी आहा. पूण हांव वचूंक सोदिना. तुमी ते पेटिशनराक पयलीं विचारा खूश आहा काय म्हणून, कित्याक आमचे सेक्शन काय कोणी स्ट्रायक करूं ना. इट इज अपहेल्ड द सेक्शन. दे वॉन्ट अस टू ट्वीक मेक सर्टन चेंजीस इन रुल्स अँड बायलॉज विच वी वील डू. तुम्ही सांगितले प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन की तुम्ही सुप्रीम कोर्टान ताका चॅलेंज करतले. आयज तुजे फुडें रातचो 10:30 आयला इतलेच खातीर की हांवें डिटेल वाचला. मागीर म्हाजे मुख्यमंत्री आहा, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्या, पार्टीचे अध्यक्ष कडेन चर्चा केल्या, आनी आमी ह्या निर्णयाचेर पावल्यात की आमी कोर्टान जे सांगलां त्या प्रमाणे ट्वीक करून ते आमी बोर्डान पास करून आमी ते ऑप्शन इज ऑलवेज ओपन. इट्स ओपन टू एवरीबडी. बट तुम्ही वचचे ना ते हांव सांगू शकना. बट आता इतली डिटेल मिटींग जाल्या म्हणटा तेचेर काय डिसिजन जावना, सुप्रीम कोर्टान वचना. ना पण तेट हांव मिडियाक कित्याक सांगू ते कितें हांव करपाचो. ते हांवें तुका सांगलां ते सद्या हांव कितें करपाचो. ओके, सो केन्ना पर्यंत तुम्ही आता हे परत रिफ्रेम करतले सगळे? कशी आनी गाय कित्याक 6 वीक आसा सुप्रीम कोर्टान वचपाक. तेजे पयलीं 2 आठवडे तरी आमी घालुया न्ही. डिलिब्रेशन जावन दी, एक्सपर्ट्साचे व्यू घेवन दी, कोर्टाचे इंटरप्रिटेशन जावन दी, योग्य तरेन ओवरऑल गोंयचे इंट्रस्टान कितें करपाक जाय करपाक आमी प्रयत्नशील आसतले.
हे डिसिजन तुम्ही कितें घेतले? दबाव बीन चड येता अशें बीन? कोणाचेर दबाव येता? म्हाजेर न्हू. ज्या लोकांनी पेटिशन फायल केल्या त्यांनी स्टेटमेंट दिवन दी ते वचना म्हणून सुप्रीम कोर्टाक. हे जे सगळ्या गोष्टी हांवें पयर बी सांगले, दमनार प्रोजेक्ट आहा, रेल्वे ट्रॅकिंग कांयच नाका गोंयांत, मागीर विकासा शिवाय रावया आमी. तूं 70रीचो, हांव बी 70रीचो, थंय लायट येवंक नाल्यार आमी करतले कितें? आयज आमकां वेगळे तरेचे आयज लायट आनी हे सगळे पावर ग्रीड बी ते सगळे करता. अंडरग्रावंड केबलिंग गोंया राज्यात चल्ला. हे सगळे गोष्टी विकास म्हणटा, विकासा बरोबर डेव्हलपमेंट येतलेच. त्याच बरोबर हायकोर्टान जे निर्णय दिला त्या हायकोर्टाच्या निर्णयाचे अनुसार जे कितें करपाक जाय सरकार करपाचो प्रयत्नशील आसतलो. हायकोर्टाचे कितें निर्णय आयकपाची गरज आसा सरकाराक, आनी हांव आयकपाचें मुडां ना आनी आयकतलो. आनी तेणी जे कितें आमकां सजेशन्स दिल्या त्याच बरोबर 39A तेणी ऑलरेडी इट इज अ व्हेरी गुड लॉ म्हणून आनी तेजी स्तुती केल्ली आसा त्याच जजमेंटान. आमचे कडेन जायते कायदे आहा ज्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक रिलीफ आमी दिवंक शकता. त्याच बरोबर हायकोर्टान जे ओवरऑल ब्रॉड गायडलायन दिल्ले आसा त्या ब्रॉड गायडलायनचे अनुसार आम्ही काम करपाक जाय. एक प्रकारे गोवा फाउंडेशन स्वतः हांव तेंचेर या पर्सनल निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाते याची सरकार वाट बघते का? मी कोणाचं वाट बघत नाही. मी म्हटलं 2 आठवडे तुम्ही एक प्रकारे तरी मला द्या. 1 आठवडा दिल्यावर त्याच्यावर चर्चा करूया. एक्सपर्ट्स, बाहेरचे बी एक्सपर्ट्स बोलूया, ते काय म्हणतात ते बघूया. हायकोर्टनी ऑलरेडी ब्रॉड गाईडलाईन्स दिलेत, ते ब्रॉड गाईडलाईन्स बी इंटरप्रिट करणार आहे. व्यवस्थित इंटरप्रिट करून त्याला आम्ही नोटिफाय करणार. बट हे कोर्टान सांगसर तुमकां पयलीं अशें म्हणटाले की 17(2) चेर थोड्यो हे आसा गजाली चुकीच्यो जाता अशें. चुकीचे गजाल्यो तशें नसता. ते त्यांनी काय कडेन सांगला की एका मनशान जर ऍप्लिकेशन दिलें तर ते सायडीतले बी एरिया ते कन्सिडर करपाक जाय. ते सगळे इंटरप्रिटेशनाचे विशय आहा. ते इंटरप्रिटेशन सारखे करूंक जाय. ते इंटरप्रिटेशन सारखे करूया आनी इंटरप्रिटेशन कोर्टान जे कितें केल्या ते सारखे इंटरप्रिटेशन करून ते वेगळे तरेन आमकां फुडें वचपाक जाय. पूण एक लक्षात घ्या की कोर्ट बी केन्ना केन्ना देशान आसता, केन्ना केन्ना गायडन्स दिवपाक. ते गायडन्स दिवपाक आमी तयार आहा आनी डिपार्टमेंट जेन्ना तयार आहा आनी त्याच जजमेंटान जेन्ना तांकां स्तुती करता 39A ची, मागीर तुमकां खबर आहा की स्टेटान सगळे जे कायदे हाडल्या काय सगळ्यांचे बायलो चुकीचे ना. सगळे वेगवेगळे लेजिस्लेशन आनी लेजिस्लेटिव्ह डिस्कशनाच्या माध्यमांतल्यान जे हाडल्या कांय गोष्टी एकदम बऱ्या. म्हणून आमकां कोर्टाचे बी कांय गोष्टी आयकपाची गरज आहा आनी कोर्टाचे आयकून आमकां जे कितें दिसता ते इंटरप्रिटेशन घेवन ते ब्रॉड फ्रेमवर्क घेवन आमी नवे बायलॉज एंड रुल्स आमी नोटिफाय करता. गरज ना. ते म्हाजे पावरा भितर येता. ते बोर्डाचे पावर, म्हाजे पर्सनल न्हू, बोर्डाचे सरकाराचे पावर. बोर्ड मिटींग केन्ना जातली आतां? जातली रोखडीच जातली. रोखडीच म्हणजे जावंक जाय न्ही, पूण इतले गाय तुका कित्याक आहा? तुमकां सद्या म्हाका गाय ना. पूण तेजे नंतर पक्षाचें कितें काम आहा ह्यो सगळ्या गोष्टी करपाक जाय आनी संडेचे दीस तुमकां बी विश्रांती बरें गावंक जाय. म्हणून हांवें थारयलें की आतांच मिटींग जाल्या, आतांच तुमी जर फ्री आसल्यार आमी योग्य ते बातमी दिवया. म्हणजे मेलिशियस कॅम्पेन जे लोकांनी चलयला ते खंय तरी बंद जावपाची गरज आहा. आनी एकूच म्हाजी विनंती आहा मिडियाक, तुमी आमचे मिडियाचे भाव, की जजमेंट वाचल्यानंतर प्रसिद्धी दिवपाची. कोण तरी कितेंय स्टेटमेंट करता, खंयची पार्टी कितेंय करता, त्या पार्टीच्या लोकांक विचारा बाबा तुमी कितले ऍप्लिकेशन 17(2) चे घातलेले. तांकां विचारा ते इतले व्हडले घालता आनी कांय तुमच्या चॅनलान इतले छापून ताका सबसेक्शन आनी वेगळे वेगळे दिल्या. तांकां विचारा ती विरोधी पक्षाच्या लिडरान कितले ऍप्लिकेशनां दिल्ली आमच्या पक्षाक की बाबा आमचे कामां करून घ्या म्हणून. ते हांव वाचून दाखवू असेंब्लीन, नाका न्ही. ते कित्याक म्हणून ते पर्सनल केन्ना वचप नासता. राजकारण आपल्या जागेर आहा, हायकोर्टाची जजमेंट आपल्या जागेर आहा. हांव जो पर्यंत राजकारणान आहा तो पर्यंत पर्सनल खंयचेय विशय हो म्हाजो पर्सनल विशय म्हणून हांव कोणाचेर ताशें मारपाचो मुडान ना आनी कोणाचें नांव बी घेवपाचें मुडान ना. पूण ते लोक जे उलयता, काय गोवा फाउंडेशन आसूं, गोवा फाउंडेशन खूश आसूंक जाय की बाबा 17(2) हायकोर्टान अफेल्ड केला, 39A ची स्तुती केल्या. सुप्रीम कोर्टान वयता काय तेणी स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. हांवें स्पश्टीकरण दिवपाची गरज ना. गोंया राज्यान विकास हे जातलेच. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे विकास करता. डबल ट्रॅकिंग रेल्वे, पयलीं कोंकण रेल्वेचो विरोध जाल्लो आनी तेच लोक आयज कोंकण रेल्वेन भोंवतात. म्हणून तुम्ही विचार करा की विकास कसो जाय. पावर जर गोंया राज्यान जाय, दमनार प्रोजेक्टाची गरजूच आहा. डबल ट्रॅकिंग जाय, डबल ट्रॅकिंगाची गरजूच आहा. नाल्यार विकास म्हणटा तो कसो जातलो. पयलीं लोक म्हणटाले की आमकां रोड नाका. आयज रोडाचो नेटवर्क तुमीच स्तुती करता न्ही. विमानांतल्यान सकयल देंवताना तुमी पळया न्ही केंद्र सरकारान कितले व्हडले रोड्स आनी बरे रितीन सगळे केल्ले आसा. डेव्हलपमेंट कम्स विथ इट्स ओन प्रॉब्लम्स एंड इट्स ओन सोल्युशन्स विच यू हॅव टू रिझॉल्व. केन्ना केन्ना कोर्ट जेन्ना कोर्ट आमकां कितें सांगता, म्हाजी मनस्थिती अशी आहा की कोर्टान आनी कोर्टाचे जजीजान जे कितें इन द बेस्ट ऑफ विजडम हॅव गिवन डायरेक्शन्स, आय विल गो बाय दॅट डायरेक्शन.
नाही कोर्टाच्या ऑडिटाचे आधार घेऊन काय कारण तुमचं मलेशियस कॅम्पेन करता म्हणता तुम्ही. हांव तेंचे कोणाचे उलयना. हांवें तुका सांगलें मॅलिशियस कॅम्पेन कोण करता ते तुम्ही वाचल्या, कांय चॅनलान ते छापल्या, छापत आयल्या म्हणून हांवें ठरयलें की संडे हांव बरो रेस्ट घेतलो. पूण म्हाका रेस्ट नासता सॅटर्डे संडे. हांव प्रत्येक मतदारसंघात वेगवेगळे आमी तेच चर्चा करतले मुख्यमंत्री कडेन की बाबा हे मेडिकल कॅम्प्स आमी करता, आमकां हेल्थान आनी कितें करपाक जाय. हे कॅम्पेन मिटींग आशिल्ली फक्त टावन प्लॅनिंगाची मिटींग न्हू. अध्यक्ष आशिल्लो दामू नायक, मागीर आमचे मुख्यमंत्री आशिल्ले, हांव आशिल्लो, आनी आमकां वेगळें कितें करपाक जाय. आयज 16, 17, 18 म्हयने उरले इलेक्शनाक. 2 वर्सां उरल्या म्हाका दिसता. ह्या 2 वर्सान आमी सरकार म्हणून आमी कितें करतले जायते गोश्टीचेर चर्चा जाता. ते सगळे मिडियान सांगपाची गरज नासता. पूण त्याच बरोबर त्या लोकांनी जे मेलिशियस कॅम्पेन त्या लोकांनी इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आहा. कारण तेंचे पक्षाच्या लोकांनी कितें केल्या. खंयचेय पक्ष आसूं, प्रत्येक पक्षाक विधानसभेन गरज पडल्यार उत्तर दिवपाक हांव तयार आहा. प्रत्येकाचे हे सगळे तुम्ही मिडियान विचारपाचें नासता. तुमकां सगळें कशें चलता तें खबर आहा. सोडून रिजनल प्लॅन गोंयांत जावचो ना. रिजनल प्लॅन फिजिबल ना म्हणून आमी झोनींग प्लॅन धाडले. आनी कोणी आमी सरकार चलयता. लोकांक आमकां निवडून हाडलेले आसा. आनी हेजेर चर्चा जेन्ना वेळ येता तेन्ना चर्चा करुया. सध्या तरी चर्चा करपाची गरज ना. सध्या वेगवेगळे कायदे आहा. लोकांक कशें आमी डेव्हलपमेंटा बद्दल लोक हॉटेलां घालता, तरेतरेचे गोश्टी करता. आमी कशें कितें करूं शकता लोकांच्या बऱ्या खातीर आमी करपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आयज सांखळी सारक्या भागाक विठ्ठलापुरान तुमी केन्ना चिंतलेले की इतली व्हडली बिल्डींग येतली म्हणून. बिल्डींग आयल्या न्ही. लोकांक गरज आहा. थंय शॉपिंग मॉल आहा. तुमी पळया यंग जनरेशन तांकां लायफस्टायल चेंज जाय. हे लायफस्टायल चेंज घडोवन हाडपाक सरकारान प्रयत्न करपाची गरज आहा. आमी अशेंच धरून बसले की अशोच कायदो आशिल्लो म्हणून तशेंच कायदो आसपाचो तसो उरूं शकना. तसो आमी मॉडिफाय जेन्ना गरज पडटा करपाक आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय. आनी सरकार प्रोएक्टीव, प्रोग्रेसीव आनी वेगळे तरेन करपाक जाय. आमी कोणी तरी कोर्ट केस फायल केली म्हणून आमी बॅकफुटार व्हरचे ना. आमी बॅटींग सदांच फ्रंट फूटचेर करतले. आनी म्हणून तुमकां सांगपाक आयला की कोर्टान जे आदेश दिल्या कोर्टाचे फ्रेमवर्कान रावन आमी एक्सपर्ट्सां बी घेवन नवे तरेचे गायडलायन जे बोर्डान पास करून आमी बेगीन आमी नोटिफाय करतो. So, but why the regional plan is not possible? I don't have to answer that question now. It is up to the परत government. नाल्यार It's up कोणी to the- कोर्टान वचत आणि परत बडी मारीत जाले. कोणूच बळी मारू शकना. लेजिस्लेटिव्ह अँड गव्हर्मेंटाचे पावर्स वेगळे असता. आणि गोंया राज्यान रिजनल प्लॅनाक गरज आहा काय ना, काय झोनींग प्लॅनच्या माध्यमांतल्यान काय ह्यो सगळे चेंजीस ओरिजिनल झोनींग प्लॅनान ओरिजिनल रिजनल प्लॅनान आमी इंटिग्रेट करतले. हे वेगळे तरेचे मॉडेलिटीज आसा ते हांवें प्रेसाक सांगपाची गरज ना. पूण एक लक्षात घे, फाल्यां हांवें नेनेचे प्रॉपर्टी समज कन्वर्ट केली आनी समिराचे केली. ते आनी करूं नाका बाबा. राव रे. हांवें तशें म्हणना. आतां हांवें हे केले पळय, हे 2 चेंजीस हांवें केले. तर हांवें हे 2 चेंजीस एक्झिस्टींग रिजनल प्लॅनान इंटिग्रेट करपाक कोणी म्हाका थारूंक ना. आमी ते अपलोड करतना आमी सगळे चेंजीस जे आमी करता ते अपलोड केल्यार ऑटोमॅटिकली नवो रिजनल प्लॅन तयार जाता. ते आनी कितें तेजेर विचार करपाचो. बरें, थँक्यू. सॉरी तुमकां लेट जालें. जेवणाची सोय बी सगळें केल्या तुमकां सगळें.